हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज प्रथमाष्टमी रे आपण माने कौन कौन पिठा बनाउछंती। आमर तो पूरा देकरी मंडा तैयारी होउछि, पुणी हळदी पिठा बना होउछि। देख पारछंती आपण माने कौन बनाउछंती टिके कमेंट रे जणाइबे। ଏବେ ଆମର ସୁଜି କାକରା ପିଠା ଛଣା ଚାଲିଛି। ପକଉଛୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇବା। ପିଆଜ ପକା ହଉଛି, ଜିରା ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବେ ପେଷ୍ଟ ପକା ହେଲା ଆମର। ତାପରେ ଏବେ ଲୁଣ ପକା ହବ। चिकेन मसला पका हला। अब चिकेन को पकईबा। चिकेन तरकारी रेडी, सांग माने आसंतु खाइबा।